नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मा ख़ुगो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मुहतरम मुसलमानानो और ख़्वाइंदो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुंगा हर वर्ज़ द अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालुहु नाफरमानी गाने कऊ, द अल्लाह पाक जल्ल शानु हुक्म न मातऊ और द अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालुहु हगा मन कड़ी शवी सीजुना कि पहागे बांधे वईद हम जिक्र करे दे बावजूद ये अदा कऊ और कऊ ये बिया दे बावजूद अल्लाह तबारक व ताला मुंगता रोज़ीरा कभी सेहत हमरा कभी औलाद हमरा की और माल हमरा कभी अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालु न का मुंगता सु माफ़ी हम उगाड़ू तो अल्लाह तबारक व ताला माफ़ी फ़ौरन राता करी, बल्कि यो लोई गुनहगार सड़ाई चिवी और अल्लाह तबारक व ताला ना माफ़ी उगाड़ी नो दुमरा ज़्यादा खुश आलेगी द अगर सड़ी ना लका यू सड़ी अखपल टोल खुराके और द सफ़र साजो सामान पैवी उखे बांधे तड़ली हुई और यो लुग बयाबान के दे वने दलान दे द असम्बली और उखा उतड़ी और चिकला खोब न रापासी नो उखा तलेवी सरद साजो सामान दे पसे गर्जी और आखिर स्ट्रेस तो मानशी ब्या आगा वने तराशी और द मर्ग पर इंतज़ार के वी चिदे के खोब वर्शी ब्या चल खोब न रापासी हगा उखा दो सर त वलाड़वी और द इंतहाई द खुशाली न हुआ या अल्लाह तमे बंदा और दे रब यमा यानी खुले के जोड़वल दा वख्तल अल्फाज अदा कवल या दा वख्तल या अल्लाह तमे रब ज़दे बंदयम खुद डेर खुशाली ना सबक़त लिसानी तरेना उशवा और गलती तरेना उखता अल्फाज उल्टा खड़ा अल्लाह तबारक व ताला द गुनहगार बंदा तोबे कवलो बांधे ददे सड़ी न हम ज़्यादा खुशालेगी लकदा सड़े पखपले उखे और साजो सामान माने खुशाल शो। लिहाजा मुंग पकार दी कि अल्लाह पाक जल्ल शाना माफ़ी वाड़ू और सिर्फ माफ़ी मुंग अखपल न वाड़ू बल्कि मुंग सर से सोग बद उकड़ी हगा ताफ़ो दरगुजर हम कहो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता यो देहाती आ गए और तवाई कि दामाल न दस्तादा न दस्तादा प्लार दा मुंग तदे माल न सरा का पैगम्बर अलैहिस्सलाम कोर तलाड़ो सय वर्ता रावड़न दे वर्तवाई ता मासा दखुल अखलाक मुजाहरा न उकड़ा और मा तडीर सब निकलो रा पैगम्बर अलैहिस्सलाम कोर तलाड़ो चे सय मुंदे को अगर टूल रावा खिस्तल अब हा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रावा खिस्तल और दते वर दडीर ज़्यादा खुशाल शो और तारीफ़ ये चिता मासर दडीर कुल अखलाक मुजाहरा वो तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइल चे ज़मा मिसाल द आगा द उख मालिक दा चे उख ओ तख्ती या उख ओ तख्ती और आगा उख या वे फरमाइल चे उखा आगा ओ तख्ती दा खलक चे और पसे मंड वही नो दा नोरा हम तख्ती मालिक ता पता ओ लगे दा नो मालिक आगा खलक मने करल गया वाखिश्ता और हगा
اوخه طرف ته لاړو هغه اوخه ته غیا ښکارا کړه هغه اوخه چې خلکو نه تختیدا هغه خپل مالک چې ولید او سره غیا ولیدا نو دا ورته رااله او د سو وکړو چې په هغه اوخه باندې لاس هم تیرولو او ځان سره راوستولو هغه اوخه راوستله وې زما مثال هم دادا چې زما امت ما نه بتختی خلکو نه بتختی دین نه بتختی او زبا هغه پسې داسې انداز کې وینه بزدوی ته ورکوم لکه د کس خپل اوخه ته کومه مینه ورکړه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا پردو خلکو سره داسې خپلي اخلاق او خپل سره داسې خپلي اخلاق مونږ ته فرمایي صل من قطعك خپلوي او پالا میلاو کړه هغه چا سره چې تانه خپلوي کټ کړی وي تعلق کټ کړی وي واعف عمن ظلمك عفو درگذر وکړه هغه چاته چې پتا باندې ظلم کړی وي واحسن الى من اساء اليك او خېګړه وکړه هغه چا سره چې تاسو سره بد کړی وي الله تبارک وتعالى دې مونږ او تاسو ته هم دا خپل صفات را نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين